Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sania Salsabila and you can call me Sania. And here my name. Today I am gonna explain about the importance of prayer. The importance of the prayer in Islam cannot be understood. It is the first pillar of Islam that the Prophet, may God praise him, mentioned after mentioning the testimony of faith by which one becomes a Muslim. It was made obligatory upon all the prophets and for all peoples. God has declared its obligatory status under majestic circumstance. For example, the God spoke directly to Moses. He said, "And I have chosen you, so listen to what which is inspired to you. Verily, I am the God. There is none worthy of worship but I, so worship me and offer prayer perfectly for my remembrance." Quran Surah 20, number 13-14. Similarly, the prayers were made obligatory upon the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam during his ascension to heaven. Furthermore, when God praises the believers, such as in the beginning of the chapter entitled Al-Mu'minun, the believers, one of the first description he states in their adherence to the prayers. Once a man asked the Prophet about the most virtuous deed. The Prophet said the most virtuous deed is the prayer. The man asked again and again, and for the first 3 times, the Prophet answered, "The prayer." Then the fourth occasion he said, "Jihad in the way of God." The importance of prayer is demonstrated in many of Prophet's statements. For example, the Prophet said, "The first matter what the slave will be brought to account for the day of judgment is the prayer. If this down, then the rest of his deeds will be sound, and if it is incomplete, then the rest of his deeds will be incomplete." The importance of the prayers lies in the fact that no matter what action one performs in his life, the most important aspect is one's relationship to God. That is one faith or iman, good conscience or taqwa, sincerity or ikhlas, and worship of God or ibadah. This relationship with God is both demonstrated and put into practice as well as improved and increased by the prayer. Therefore, if the prayers are sound and proper, the rest of the deeds will be sound and proper. And if the prayers are not sound and proper, then the rest of deeds will not be sound and proper, as the Prophet himself said. In reality, the prayer is performed properly with true remembrance of God and turning to Him for forgiveness. It will have a lasting effect on the person. After he finishes the prayer, his heart will be filled with the remembrance of God. He will be fearful as well as hopeful of God. After that experience, he will not want to move from that lofty position to one wherein he disturbs God. God has mentioned this aspect of the prayer when He has said, "Verily, the prayer keeps one from the great sins and evil deeds." Quran Surah 29, number 45. Okay, then I will translate it Indonesian. Pentingnya sholat dalam Islam tidak dapat diremehkan. Sholat adalah rukun Islam kedua yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyebutkan kalimat syahadat yang dengannya seorang menjadi seorang Muslim. Rukun ini diwajibkan kepada semua nabi dan untuk semua manusia. Allah telah menyatakan status wajibnya dalam kondisi-kondisi yang agung. Sebagai contoh, ketika Allah berbicara langsung kepada Musa, Dia berkata, "Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diilhamkan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat dengan sempurna untuk mengingatku." Quran Surah ke-20 ayat 13-14. Demikian pula, salat diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau naik ke surga. Lebih jauh lagi, ketika Allah memuji orang-orang yang beriman seperti di awal surah yang berjudul Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman, salah satu deskripsi pertama yang Dia nyatakan adalah ketaatan mereka terhadap salat. Suatu ketika, seorang pria bertanya kepada Nabi SAW tentang amal yang paling baik.
Nabi menyatakan bahwa amal yang paling mulia adalah salat. Pria itu bertanya lagi dan lagi untuk 3 kali. Pertama, Nabi menjawab salat. Kemudian pada kesempatan berikutnya beliau menyatakan jihad di jalan Allah. Pentingnya salat ditunjukkan dalam banyak pernyataan Nabi SAW. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika itu baik, maka seluruh amalnya akan baik, dan jika tidak sempurna, maka seluruh amalannya pun tidak sempurna. Pentingnya salat terletak pada kenyataan bahwa apapun tindakan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya, aspek yang paling penting adalah hubungan seseorang dengan Tuhan, yaitu keimanan atau iman, kesadaran akan Tuhan atau takwa, ketulusan atau ikhlas, dan penyembahan kepada Tuhan atau ibadah. Hubungan dengan Allah ini ditunjukkan dan dipraktikkan, serta diperbaiki dan ditingkatkan melalui salat. Oleh karena itu, jika salatnya baik dan benar, maka seluruh perbuatannya akan baik dan benar. Dan jika salatnya tidak baik dan benar, maka seluruh perbuatannya juga tidak baik dan benar. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pada kenyataannya, salat yang dilakukan dengan benar, dengan mengingat Allah dengan benar, dan memohon pengampunan kepadanya akan memberikan dampak yang panjang pada orang tersebut. Setelah ia menyelesaikan salat, hatinya akan dipenuhi dengan mengingat Allah. Ia akan merasa takut dan juga berharap kepada Allah. Setelah pengalaman itu, ia tidak akan mau berpindah dari posisi yang mulia itu ke posisi yang tidak taat kepada Allah. Allah telah menyebutkan aspek salat ini ketika dia beriman. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah ke-29 ayat 45. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.